While nabagyo hinuupong, magluluto ko tayo na hiton. Bagtak sa manok simpaniira. Tiil hiton manok. Bahalat gila nagbababagyo. Basta iton cravings diri pwede makuan. Wara kay napahingit halawas. Okay, lulupad na nga ang kaldero. Ginugasan ko nan hiya. Pinananggalan ko na hiyan mga kuan. Kulo. Kanan 100 din hiya. Tapos magtituros kita hinluya. Ngahin laso na. Waray talaan na sibuyas. Kay bangin malugi itindahan. Tas adi nga. Oil ngahin. Toyo. Toyo ko. Naman kita maghiwahin laso na ngahin luya. Iti ba na diri nga may daluya hitira manok. Pero ako basta ano nga lamas itaada. Go. Uhulton talaanay nga maluto. Edto nga aton sinunad nga kanon. Bahalad nala. Dila nag-uuran. Nagbababagyo. Nagtututuro tamabuhan. Basta magluluto kami. Kasi naman turay kaunon, di ba? Yung sarasangpit. Nag-brown out pa. Luto na, kuya. Bahawi ganda. Makaon na kita.